मस्त कन्या बाकी देखा जाउछे पिंक रे रामा ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन तार संगे कॉफी कर दे बहुत चीप रेट है ब्लाउज पीस फुल वर्क आसी समस्त तो डबल धड़ी पसंद नहीं करन हितले सिंगल धड़ी देखो छ तार प्राइस सुनले तो विश्वास नहीं लगवार देखो कितने कम कम प्राइस रे पूरा नवा नवा डिजाइन रे ब्लाउज पीस पर वर्क अछि आंचल ले बिटा देखन पूरा यूनिक आंचल पूरा नर्तकी अछि सब बिहागरिया लगी व्यवहार देबा लगी बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन माने अपन गली खोजी खोजी पूरा नवा नवा डिजाइन ना हिचे साड़ी माने। हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी जो संबलपुर रा साईराम संबलपुरी कलेक्शन ने के जुहार आज हमें किन टाइप रा साड़ी देखमा नानी आज हमें सबुटा टिकेट के देखमा मीडियम साड़ी बहुत देखमा समस्त यहाँ जे सावित्री मास लगे मीडियम साड़ी खोजे छ सेति लगे हमें मीडियम साड़ी धरि के आसी छ मीडियम साड़ी देखि दमा सावित्री व्रत लगी खास करी आज कलेक्शन आसी जाई छे आ आज हमें स्टार्ट किते रु करमा 700 रु करमा देखो इटा 700 इटा आंचल इटा होची आंचल टा इटा होचे पूरा बॉडी फुल बॉडी आइता प्राइस 700 टंका देखो इटा तार कलर ऑप्शन देखो कलर ऑप्शन रे इटा हमें बाची बाची देखो छु बाकी घर के आले बहुत सारा कलेक्शन मिली जिबा देखो इटा सब 700 टंका जेंटा नेले भी 700 देखो इहादे हमें ब्लाउज पीस साड़ी देखमा 750 रे ब्लाउज पीस साड़ी 750 रे ब्लाउज पीस हां देखो इटा उटे तो बहुत पूरा नुआ लागु छि पूरा देखो इटा आंचल देखो इटा ब्लाउज पीस भी आसी होछि ना सेम लाइनिंग होछि आ मोती लागुछि बोधे आपण माने एरा फर्स्ट टाइम लेकिन देखु छन 750 टंका रे ब्लाउज पीस तार संगे बॉडी रे बुटी काम हिछि देखो इटा तार कलर ऑप्शन एटा आसी जाउछि एटा उटे भी कलर ऑप्शन रे एटा आसी जाउछि ना देखो सेम 750 जेंटा नेले भी 750 टंका यार उटा में 1100 रे देखमा 1100 टंका रे आसी गेला देखो इटा छी देखो से बुटी सपटा डिजाइन हां इटा देखो आंचल ई फुल बॉडी एटा होचे आंचल ब्लैक कलर रे आंचल शाइनिंग भी बहुत बढ़िया रहउचे इतिर भी कलर ऑप्शन मिली जिबा आइ तर प्राइस टे कना रहबा ना 1100 टंका रे तार कलर ऑप्शन देखो कलर ऑप्शन भी प्राय साड़ी रो आसी जाउचे हम बाची बाची 5 टा देखो छु बाकी आउरे भी कलर ऑप्शन मिली जिबा बोले जे कलर चार्ट मांगले मिली जिबा ओ इटा टिके खाली जल्दी टिके बुकिंग करबे इटा देखो 1200 टंका इटा बिहा बंधन लगी कि बड़ू घर हो इटा आपण माने व्यवहार देबा लगी भी बहुत बढ़िया रहबा चल आइ त प्राइस टा 1200 टंका देखो इटा तार कलर ऑप्शन रे आसी होचे देखो मेरून कलर रे ब्लैक रे कॉम्बिनेशन इटा आसी गला ब्लू रे इटा से वायलेट कलर कॉम्बिनेशन আছে तार बाद देखो এটা দেখুন সবুথির কলর অপশন দেখুন 1200 টঙ্কা রে তার बाद এটা উঠে भी ব্লাউজ পিস শাড়ি দেখুন আইতার আঁচলটা আমি ফার্স্ট দেখি দেমা এটা হচ্ছে আঁচলটা ইথরে भी ব্লাউজ পিস আসি जिबा আইতার প্রাইস কানা রহুছে 1300 টঙ্কা রে এটা আপন মানকো মিলি যাউছে মাছো বর্ডার संगे দেখুন কলর রেজিনা নেলে 1300 টঙ্কা এটা উঠে এটা भी सेम 1300 টঙ্কা রে আসি যাউছে এটা উঠে দেখমা डबल बॉर्डर जिने की पूरा बहुत बढ़िया लागसी इटा पूरा से पाटो बोलिया लागसे ना हां कॉटन पाटो टाइप रो लागबा देखुन तार आंचल इटा होचे आंचल नुवा डिजाइन इथरो दे देछि हां इटा होचे फुल बॉडी आइता प्राइस 1800 टंका देखुन आपन मंगली खोजी पूरा नुवा नुवा डिजाइन ना हिचे साड़ी माने जहा के दरकार टिके खाली जल्दी जल्दी बुकिंग कर नेबे इटा सेम इटा हां 1800 टंका यहां हमें देखमा 2000 टंका रे तार बाद देखो आसी गला गुटे खुली ना देखे देउ सब साड़ी संते ही थिबा बाकी कलर अलग अलग थिबा इडा आंचल आइटा होचे फुल बॉडी आइता प्राइस टा 2000 टंका डिजाइन सेम रहबा किंतु कलर टा टिके अलग रहबा देखो सबुत्री कलर ऑप्शन माने इडा आसी जाउचे सेम 2000 टंका ना हां जेंटा नेले भी 2000 टंका देखो ऑरेंज रेड ब्लैक मेरून ब्लू सब कलर आसी जाउचे एटा गोटे पिंक येलो रो कॉम्बिनेशन रे सेम 2000 टंका रे आपन गोटा मिली जिबा एटा गोटे देखमा 2100 टंका रे एटा भी गोटे खुली ना देखि दमा हाफ रे अछि एटा देखो आंचल एटा होछि आंचलटा एटा सब बिहागरिया लागि व्यवहार देबा लागि बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन माने आइता प्राइस टा 2100 टंका देखो एटा हाफ रे आइटा डेली यूज करबा लागि भी बहुत बढ़िया रहबा ना एटा तो खरा मास आसी गला ना संबलपुरी साड़ी पिनले बहुत बढ़िया लागसी एटा माने आपण माने नै परबे बहुत बढ़िया प्राइस भी रहउचे आइता प्राइस टा 2100 टंका
देखो जेनटा नेले 2100 टंका रे आपनको मिली जिबा एटा गोटे 2200 रो देखमा बॉर्डर वाला बॉर्डर एटा थान ऊपर थिला एटा बॉर्डर रे आसी गला देखो अब फुल बांध कामी गोटे खुली ना देखि देमा देखो तार आचर पूरा 3D पैटर्न रे हिचे एटा होचे फुल बॉडीटा फुल बॉडी आइतर प्राइस टा 2200 टंका रे देखो तार कलर डिजाइन इथिर अलग अलग आसबा आउ जेनटा भी भलो जे खाली जल्दी जल्दी टिके बुकिंग कर नेबे आइतर प्राइस टा सब 2200 टंका देखो गोटे व्हाइट लागी शेडो मान को लागी एटा गोटे आसी होला देखो इटा 2200 इटा सब 2200 एटा कॉटन पाटर कलर अछि इहा दे देखो हमें 2300 रो कंप्यूटर डिजाइन रे देखो ना चल आंचल भी है सेम पूरा रनिंग आंचल रहै छै ना एटा बढ़िया आंचल रे रहबा एटा होछि फुल बॉडी आइतर प्राइस टा 2300 टंका देखो तार कलर एटा कलर ऑप्शन रे सेम 2300 रे आसी 2300 रे आसी जिबा एटा गोटे भी सेम 2300 टंका देखो जहा के दरकार टिके खाली जल्दी जल्दी बुकिंग कर नेबे आउ सबो इटा ऑनलाइन और ऑफलाइन दुहीटा अवेलेबल अछि सेम 2300 टंका आइनर पेमेंट प्रोसेस टा काना रहबा नानी जे इनो स्क्रीनशॉट देखिना देबे वीडियो देखबे स्क्रीनशॉट देबे व्हाट्सएप नंबर त हमर शो होचे फोटो पठाबे तार फुल पिक दमु आउ एड्रेस आ पेमेंट देले तार घर के पहुंची जिबा 3 दिन भीतर पहुंची जिबा यहा जे हम देख 2800 रो इटा 2800 रो इटा बिना ब्लाउज पीस देखो इटा होचे देखो फुल बॉडी टा सॉफ्ट डिजाइन ऊपर आसी होचे आइतर प्राइस टा होचे 2800 टंका नेक्स्ट कलेक्शन इतना लंबा लंबा देखि दुचे टिक मारी ना देले फुल फोटो दमा देखो फुल फोटोटा मिली जिबा आइतर प्राइस 3000 टंका इटा भी 3000 टंका देखो इटा होटे भी 3000 टंका जहा कि जेना भला होचे स्क्रीनशॉट नेके फुल फोटो मांगुन आपनको मिली जिबा इटा भी 3000 देखो सेम डिजाइन चारटा कलर आसी जाउचे देखो इटा भी 3000 इटा होटे से माछो मिलर रे अछि ना हां इटा भी 3000 इटा भी 3000 तार आंचलटा कोणार्क डिजाइन रे हिचे बहुत सुंदर लागबा देखो घर डिजाइन बाकी दिल डिजाइन आइटा होचे फुल बॉडी इटा भी 3000 टंका रे पिंक कलर इटा भी 3000 टंका रे इटा गोटे 3200 रे आपन मानको डिमांड रे इटा सब 3500 4000 भीतर बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आइछे इटा भी 3200 टंका नर्तकी पैटर्न रे अछि उटे नर्तकी इटा भी 3000 टंका रे देखो इटा सब बिना ब्लाउज पीस किंतु आउ जे एक्स्ट्रा ब्लाउज पीस नेमी कहले मिली जिबा 3200 टंका आपन माने कमेंट करूं किन टाइप रो कलेक्शन आके देखबार की चाहउछन हे टाइप रो मैं ट्राई करमु हे टाइप रो कलेक्शन माने आनबार लागि इटा 3300 टंका इटा 3300 सेम 3300 कलर ऑप्शन रे आसी जाउछे यादा में देखमा ब्लाउज पीस साड़ी एपे देखमा इटा तो सब बिना ब्लाउज पीस रे देखो देला ब्लाउज पीस रे देखमा इटा देखन 3500 टंका इटा ब्लाउज पीस आसी जाउछे इतरे इटा ओरे कलर ऑप्शन रे देखन टिके डिजाइन चेंज अलगा अछि 3500 टंका रे इटा ओटे ब्लू रे रेड रो कॉम्बिनेशन आ ओइता देखन आंचल रे की देखि माइता आंचल देखो इटा होछि देखन गुटे जोडे आंचल देखि हम बाकी सब फोटो मांगले तो आपनको मिली जिबा आ सब दिन आंचल देखले तो लॉन्ग हे जिबा बहुत 4500 इटा 4500 टंका रे नेक्स्ट कलेक्शन इटा आसी गला देखन इटा अछि कॉफी रे ग्रे रो कॉम्बिनेशन इटा होछि फुल बॉडी इटा प्राइस टा 4800 तार बाद लाइट कलर ऊपर देखो शाइनिंग कलर टे ना पूरा आइतर प्राइस का रहबा इतर प्राइस 4500 टंका रे आ ओइटा उटे आसीला देखो तार बाद सॉफ्ट डिजाइन ऊपर तले सॉफ्ट रहउचे आइतर प्राइस टा 4800 टंका तार बाद देखो इटा उटे मस्टर्ड येलो रे हां कॉफी रो कॉम्बिनेशन আছে आंचल इटा बिहागरिया हल्दी लागी बहुत सुंदर कलर टे आइतर प्राइस टा 4500 टंका देखो सिंगल धड़ी रे स्टार सफ्टा सिंगल बॉर्डर रे स्टार सफ्टा इटा सब मीडियम रेंज रो साड़ी हां मीडियम रेंज रे 4700 टंका आपन मन को केन कलेक्शन भल लागला वीडियो के लास्ट तक देखो ना केन कलेक्शन भल लागला टी कमेंट सेक्शन रे जणाबे 5500 वीडियोटा भल लागुतले हमर चैनल रेमंडा सम्बलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब कर नेबे इटा उटे अछि देखन लाइट कलर आ ब्लैक अछि ना इटा हां डीप कॉफी टाइप रो छै ब्लैक बाकी देखा जाउ छै इटा भी 5500 टंका तार बाद
এটা ଗୋଟେ ଦେଖ ଅଫିସିଆଲ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଟି ଆସିଗଲା ଆଉ ଇ କଲେକ୍ସନ ଟା ବି ବହୁତ ରେସ୍ ଚାଲିଛି ନା এটা প্লেন ধড়ি আসি এটার আমার ধড়িরে আসি যাইছে ফির মাছ ধড়িরে 4700 4700 ଯାହାକେ ଦରକାର ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ବୁକିଂ କରିନେବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁন ସବୁ ଏଇଟା ୟୁନିକ୍ କଲେକ୍ସନ 4700 4700 ଟଙ୍କା ପିଙ୍କ ରେ ବ୍ଲୁ ର କମ୍ବିନେସନ ଅଛି ଆଉ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ଟା 5000 पूरा मीडियम रेंज रे देखमा ତାର ବାଦ ଆସିଗଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ ଧଡିରେ ଷ୍ଟାର ସଫ୍ଟା ଏଇଟା ଉପରେ ତଲେ ଷ୍ଟାର ସଫ୍ଟା ରହୁଛି ନା ସିଙ୍ଗଲ এটা border 5000 ଟଙ୍କା ତାର ବାଦ 3D ପ୍ୟାଟର୍ନ मल्टी कलर रे सफ्टा डिजाइन रे आसी जेचे एता प्राइस टा 5700 टंका तकी पैटर्न रे আছে खुली ना टिके देखि दमा भल लागबा देखो तार बॉडी साइड देखो कलर कॉम्बिनेशन तो मस्त আছে এটা ফুল বড আঁচল লাউ বডি 5700 5700 टंका पूरा प्राइस वाइज डिजाइन हो बहुत बढ़िया कलेक्शन टे एटा ओटे देखो जेनटा केनसिनो ना देखितबे एटा फास्ट हमें अमृता नानीकर घरे ही देखु 6000 टंका रे एटा तार कलर ऑप्शन रे आसी कलर ऑप्शन इतरे ब्लाउज वर्क আছে ওইটা এটা ওয়ার্ক না থে নিতরে ইতরে আসি ওয়ার্ক না থাই দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা এটার ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক টিকে দেখিলাম হ্যাঁ দেখুন ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক আছে এটার প্রাইসটা কানা রহবা 6300 ଟଙ୍କା ରେ এটা আসি যাচ্ছে তার বাদ এটা দেখুন এটা নর্তকি রে আছে আর তলে এটা চক্র রেঞ্জ সে 1 ফুটিয়া বর্ডর মিতা লাগুছে না 10 ইঞ্চি বর্ডর রে যেন রহেছি এইটা রহুছে এটা হচ্ছে আঁচলের ডিজাইন আছে আর এটা বর্ডর উপরে ই সেম ডিজাইন আছে দেখুন আইতার প্রাইসটা 5700 এটা উপরে দেখুন বক্স প্যাটার্ন রে আছে বক্স প্যাটার্ন রে আইতার প্রাইসটা 6000 ଟଙ୍କା রে দেখুন তার বাদ এটা সবু হোলসেল প্রাইস রে মিলিবা না দেখুন যাহাকে দরকার খালি জলদি টিকে বুকিং করে নেবে কিংবা আপন মানে শপ কে भी ভিজিট করে পারবে এটা 6000 ଟଙ୍କା আইরা ওটা আসি গেল দেখুন তার বাদ এটা भी বক্স প্যাটার্ন রে আছে দেখুন তার আঁচল ই বডি সাইড রে ওয়ার্ক এটা বডি ওয়ার্কটা দেখুন শ্রীযন্ত্র টাইপ রে আছে আই তার প্রাইসটা কানা রহবা 6500 ଟଙ୍କା তার বাদ এটা আসি গেল দেখুন অরেঞ্জ কালার স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর আছে লাইট অরেঞ্জ কালার রে আছে না এটা হচ্ছে আঁচলটা তার ওটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা 6500 টଙ୍କା এটা ওটে দেখুন এটা भी চৌড়া বর্ডর রে আছে लेकिन সেটা পাটা বর্ডর আছে এটা আমার সুতা বর্ডর আছে সুপারি বর্ডর বহুত লোক সুতা বর্ডর भी খুঁজছন না বহুত জন পছন্দ না করন পাটো বর্ডর কে তাঙ্কর লাগি কালেকশন अवेलेबल হই যাচ্ছে 5500 ଟଙ୍କା এটা ওটে আসি গেল দেখুন তার বাদ এটা হচ্ছে এটা সে পাটো ডিজাইন র বর্ডর আছে পুরা এটা হচ্ছে আঁচল দেখুন আর ফুল বডিটা দেখুন এটা প্রাইসটা 5500 ଟଙ୍କା এটা भी সেম হি পাটো বর্ডর রে ধরি বাঁধ কাম হইছে দেখুন আর এটা আমি আঁচলটা দেখিলাম আঁচল এটা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা 6500 ଟଙ୍କା রে নেক্সট কালেকশন দেখুন এটা উঠে আসি গলা এটা সফটওয়্যার ডিজাইন আসি যাচ্ছে না সফটওয়্যার ডিজাইন 3D প্যাটার্ন থি আছে দেখুন ইতরে ব্লাউজ পিস पर ওয়ার্ক আছে ওটা ব্লাউজ পিস ফুল ওয়ার্ক আসি যাচ্ছে ওয়ার্ক আছে যেটা কি এই ডিজাইনটা সম্বলপুরি শাড়ি রে রহেছি না 6500 ଟଙ୍କା রে এটা ওটা দেখুন সফটওয়্যার ডিজাইন রে এটা भी আসি যাচ্ছে উপরে তলে সফটওয়্যার রହୁছে আর এটা আঁচলটা টিকে দেখি দেব ফার্স্ট এটা হচ্ছে আঁচলটা পাটো আঁচল আর ফুল বডিটা দেখুন এটা প্রাইসটা 6500 ଟଙ୍କା নেক্সট কালেকশন আসি গলা এটা ওটা তো মস্ত লাগুছে পুরো দেখবা লাগি তো বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটা হচ্ছে আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটা প্রাইসটা 6500 ଟଙ୍କା তার কালার অপশন ব্লু র কম্বিনেশন তার কালার অপশন সেম 6500 গুটে অরেঞ্জ আর গুটে রেড কালার রে আছে না গুটে ডিজাইন তে আছে সমস্ত তো ডবল ধড়ি পছন্দ নি করন হিতলি সিঙ্গল ধড়ি দেখছ আজি 6500 এটা খাস সাবিত্রী ব্রত লাগি আপন মানে নেই পারবে দেখুন তার বাদ এটা বড় দেখমা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর টাইপ র আছে আর এটা
ফুল বডি দেখুন এটার প্রাইসটা 6500 6500 ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଖାଲି ଜଣାବେ ଆଉ ଯେନ୍ ମାନେ ବି ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଲାଗି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରବା ଲାଗି ନାଇଁ ଭୁଲବେ 5500 5500 ହଁ ହୁଁ এটা তার কলর অপশন আসি যাচ্ছে না সেম 5500 ହଁ দেখুন তার বাদ আসি এটা ଗୋଟେ ବି କଲର এটা গোটে কলর অপশন তিনটা কলর সেম ডিজাইন তিনটা কলর 5500 টঙ্কা এটা গোটে দেখুন উপরে তাহলে এটা সফটওয়্যার ডিজাইন দিয়েছে আর এটা দেখুন তার আঁচলটা ବି পুরা সফটারি ଅଛି দেখুন এটা সবটা ফুল সফটওয়্যার আঁচলটা আছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা 5700 5700 ହଁ ଏଗୁଡେ ଦେଖୁন ତାର প্রাইস କଲର শুনলে তো অপସନ বিশ্বাস নেই লাগবার দেখুন কেতে কম কম প্রাইস রে পুরা নয়া নয়া ডিজাইন পুরা হাই প্রাইস র ডিজাইন দিয়েছে এটা ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବର୍ଡର ରେ এটা গোটে দেখুন এই কলেকশনটা মতে তো বহুত বঢ়িয়া লাগলা আপন কেনটা লাগলা টিকে কমেন্ট সেকশনে জଣାবে এটা 6800 আর আমার ভিডিও কে টিকে লাইক শেয়ার করে নেবি মস্ত কন্যা বাকি দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে ফুল ওয়ার্ক আসি যাচ্ছে না হ্যাঁ এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটার প্রাইসটা তে প্রাইসটা 7500 7500 আমার চ্যানেল রেমন্ডা সম্বলপুরি শাড়ি के प्लीज টিকে সবস্ক্রাইব করে নেবে আকে তো আউ भी बहुत सारा कलेक्शन आपन को यूनिक यूनिक डिजाइन रो সম্বলপুরি শাড়ি দেখবার মিলি ଯିବା ইনো আঁচল আঁচল বিটা দেখুন পুরা ইউনিক আঁচল পুরা নর্তকী আছে এই ডিজাইন মানে আপন মানে খুঁজলে भी कहीं नहीं पाई पारो এটা ওটা আসি গলা পুরা মাছর এটা ডিজাইন আছে না ফুল বডিটা 7800 7800 টঙ্কারে তারপর এটা ওটা আসি গলা দেখুন আপন মানে সে তলে 10 ইঞ্চি বড় দেখিবে উপরে भी সেম 10 ইঞ্চি বড় দিয়ে দিয়েছি দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল এটা ফুল বডিটা তার সঙ্গে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी আসি যাচ্ছে 7800 7800 টঙ্কা এটা ওটে আসি গলা দেখুন এটা भी মন্দির ডিজাইন থিছে চৌড়া বর্ডর রহুছে না আর তার প্রাইসটা কানা রহুছে 6800 6800 তারপরে কলর অপশন भी আছে এতে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে এটা ওয়ার্ক আসি যাচ্ছে ওয়ার্ক আছে দুইথি 6800 6800 রে ওয়ার্ক वाला আসি যাচ্ছে আর বহু জন কোয়েশ্চন কি আঁচল ফটো নে দেখাবার বলি কিন্তু আঁচল ফটো দেখলে তো ভিডিও বহুত লম্বা হই যাবা সেতির লাগি এটা भी ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে আঁচল ফটো দেখা নেবা আপন মানে ফুল ফটো মাগলে মিলি যাবা দেখুন আঁচল এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক है দেখুন এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আঁচল হেন্দা খারাপ ফ্যান্সিটা নাই না সবু নয়া নয়া ডিজাইন র হেবা 6700 6700 তারপর এটা ওটে আসি গেল দেখুন এটা হচ্ছে 6 বড়র সিঙ্গল সপটা যেটা কি মার্কেটে বহুত বঢ়িয়া চালছে এটা হচ্ছে আঁচল এটা ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক আছে ফুল ওয়ার্ক আসি যা হ্যাঁ আর তার প্রাইসটা কানা রহুছে 7800 7800 তারপর এটা ওটে আসি হচ্ছে দেখুন এটা উপরে তলে সপটা রহুছে ডবল বড় ডবল সপটা এটা আঁচলটা আমি দেখিলাম দেখুন তার আঁচল এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন রেড কালারের আছে আর ফুল বডিটা দেখুন এটা প্রাইসটা 8200 8200 টঙ্কা তারপর এটা আসি গলা মেরুন কালারে এটা ডবল স্টার সফটওয়্যার ডবল স্টার তার সঙ্গে আঁচলটা এটার দেখিলাম টিকে আঁচল भी দেখুন কেতে বড় আঁচল রহবা ব্লাউজ পিস भी আসি যাচ্ছে আর তার প্রাইসটা কানা রহুছে না 8500 টঙ্কা তারপর টি ব্লু কালারে দেখুন মেহেন্দির কম্বিনেশন আর তার প্রাইসটা 8000 টঙ্কা এটা আসি গলা পিঙ্ক কালারে এটা ডার্ক কফি है ना হ্যাঁ ডার্ক কফি এটা भी 8000 ডার্ক কফি কালার আছে 8000 টঙ্কা তারপর ডবল স্টার সব ই ডবল সপটা থি আছে ডবল সফটওয়্যারে এটা হচ্ছে আঁচলটা আর ফুল বডি দেখে এটা প্রাইসটা 8000 টঙ্কা তারপর এটা ওটে এটা भी ডবল ডিজাইনার সফটটা দিয়েছে স্বাস্তিক সপটা দিয়েছে স্বস্তিক সফটটা আর ওইটার তার আঁচল আঁচলটা দেখুন আর তার প্রাইসটা 7500 ଟଙ୍କାରେ ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନ ପିଙ୍କ ରେ এটা ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ଦେଖୁন ପିଙ୍କ ରେ ରାମା ଗ୍ରୀନ କଲର କମ୍ବିନେସନ ତାର ସାଙ୍ଗେ କଫି এই ତିନି କଲର କମ୍ବିନେସନ দেখুন କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଯେ ଆঁଚଲଟା এটা ময়ূর আঁচল দিয়েছে না হ্যাঁ এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আর তার প্রাইস 8500 ଟଙ୍କା তারপর ଆସିଗଲା দেখুন এটা ଗୋଟେ
टी ब्लू कलर रे रेड रो कॉम्बिनेशन स्टार सप्टा संगे एटा डिजाइनर सप्टा एटा होछि आंचल आ फुल बॉडी देखो एतर प्राइस टा 8500 8500 टंका तर बाद ये गोटे ग्रीन कलर रे पिंक आ ब्लू रो कॉम्बिनेशन अछि एटा होछि आंचल टा आ फुल बॉडी देखो एतर प्राइस टा 8000 टंका तर बाद एटा पैरट ग्रीन कलर रे बहुत दिन बाद ई कलर टा देखला अपन माने मेहंदी कलर देखिबे पैरट ग्रीन भी बहुत रेयर कलर टे जे होछि आंचल आ एटा होछि फुल बॉडी टा एतर प्राइस 8000 टंका नेक्स्ट तब आसी होला एटा ओटे देखो सप्ता डिजाइन रे डबल सप्ता संगे एटा होछि आंचल आ फुल बॉडी टा देखो एतर प्राइस टा 9800 टंका एटा ओटे डबल स्टार सप्ता ट्रिपल स्टार सप्ता तले रहउछि एटा होछि आंचल माने तार ब्लाउज रे भी फुल वर्क हिछि देखो और ब्लाउज पीस भी पूरा हेवी वर्क रहउछि आई तार फुल बॉडी देखो आई तार प्राइस टा कान रहबा इतर प्राइस टा 10000 टंका रे एटा ओटे आसीला पिंक कलर रे कॉफी रे कॉम्बिनेशन अछि आ तार आंचल ला में फर्स्ट देखि देमा देखो एटा होछि आंचल टा आ तार देखो तार ब्लाउज पीस फुल वर्क आसीबा आई तार प्राइस टा कान रहबा 10800 टंका रे एटा आसी जाउछि देखो एटा पिंक रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन अछि आंचल टा देखो एटा होछि आंचल रे भी हे सेम सॉफ्टवेयर होछि हां तार ब्लाउज पीस रे भी रहउछि ब्लाउज पीस रे भी हे सेम सॉफ्टवेयर जाय छै आई तार प्राइस टा काना रहबा इतर प्राइस टा 11800 टंका रे एबे देखमा मिलन ऊपर देखमा किछि कलेक्शन जेना कि बहुत लोग सावित्री लगी नेसन आ ओइटा आपण माने भी नहीं परबे बहुत बढ़िया रहसी आ कपड़ा पूरा फाइन रहबा ना हां कपड़ा पूरा फाइन रहबा एटा होछि फुल बॉडी रा एटा प्राइस टा फोन कले कहमा WhatsApp थी ओइटा सब प्राइस टा वीडियो कॉल कले कि मेसेज कले कहमा मेंशन कर दे बहुत चीप रेट है बाकी मेसेज कले कहमा वीडियो ते रेट सो ना करू एटा होछि आंचल एटा फुल बॉडी रा एटा प्राइस टा भी कॉल की मेसेज करू जानि पारबे केतेटा साड़ी रो सीक्रेट रखा है जे आपण माने कॉल मेसेज कले तो आपण को पूरा डिटेल्स बता हेबा आ तार गुटे देखो एटा आसी गला एटा पाटर कलर कॉम्बिनेशन रे देखो ब्लाउज पीस रे वर्क अछि ओटी छोट छोट वर्क आसी जाउ छै छोट छोटा अछि एटा होचे फुल बॉडी टा देखो तार बाद एटा आसी गला देखो एटा भी बहुत बढ़िया पेरे पेरे रे स्टार सप्टा साइ पेरे पेरे डिजाइन आपण माने नर्तकी ऊपर तो बहुत देखिथिबे एटा स्टार सप्टा रे आसी गला पूरा ब्लाउज पीस संगे ये कछि एटा होचे फुल बॉडी टा एटा प्राइस टा एटा भी कॉल मेसेज कले ना बाबा नेक्स्ट कलेक्शन देखो एटा ऑरेंज रे कॉफी रो कॉम्बिनेशन अछि ना हां बॉक्स पे धरी अछि आई तार देखो बॉडी रो मझी रे भी हे गुटे गुटे स्टार सप्टा रहि छै इतरे ब्लाउज पीस रे वर्क अछि आ आंचल रे मस्त अछि हाथी डिजाइन अछि देखो यूनिक आंचल साइ ब्लाउज पीस वर्क तार संगे स्टार सप्टा आई तार प्राइस टा भी कॉल मेसेज करून जानि पारबे नेक्स्ट कलेक्शन देखो एटा गुटे आसी होला एटा गुटे भी बहुत बढ़िया लागबा देखो एटा माने तो सबु एटा यूनिक कलेक्शन माने जेमे कि सबु बेले एटा स्टॉक रे नै थे आई तार प्राइस टा भी जानि पारबे कॉल मेसेज करो हमर वीडियो रो लास्ट साड़ी वीडियो रो लास्ट कलेक्शन बाकी घर लास्ट कलेक्शन है आवरी भी देखि पारबे घरे तो पूरा भरपूर अछि देखो आंचल एटा होछि आंचल टा आ एटा होछि फुल बॉडी आ तार देखो डिजाइन टा भी बहुत बढ़िया रहछि से बगो डिजाइन रे अछि एटा आ इनके आपण माने जदी विजिट होछन तो इन पाटर कलेक्शन भी बहुत सारा देखि पारबे आ इन भी केतेटा कलेक्शन लगाइ छै ई भीतर भी आपण को जेंटा भी पसंद लाउ छै स्क्रीनशॉट नउन आ WhatsApp नंबर तो स्क्रीन रे दिया है छै आपण माने सेनु कॉल की मेसेज करे जानि पारबे आ एटा उटे आसीला स्टार सप्टा रे देखो आंचल आ फुल बॉडी टा देखमा एटा होचे फुल बॉडी टा तो फ्रेंड्स आज लगे एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला बेले हम वीडियो के लाइक करूँ शेयर करूँ और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ।